जेहेतु कांग्रेस बीजेपी बीजेडी गोटे ईमान को गोटे लोक आगे तैयारी करी किंतु समाजवादी पार्टी केवल पिछड़ा वर्ग के लिए दलित आम हूँ पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक यह को लेकरी आम राजनीति मंच को बोलूँ युवक मैंने बर्तमान पथभ्रष्ट रोजगार नहीं से देखिले आज स्वाधीनतार 79 वर्ष पर भी आज युवक माने चाकरी पाई ना कौन कार्यक्षम हो पारि ना तेणु से रोजगारक्षम हो पारि ना तेणु से देखिले कांग्रेस जनता दल किंबा बीजेडी दल बा बीजेपी दल एम कौन किसी करें जदि रक्षक ही भक्षक हम जदि बाड़ हो खेत खाइब ताले आमे कौन करि परिबा। जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तीन दिन खाली गोटे थर नुहे तीन थर से नीट परीक्षा पेपर लीक कर सारे ता सत्वे भी सरकार तांकर गेला आमर भूल पाठ्यक्रम प्रस्तुत करी से पैसा ए जो चोर ऑफिसर माने वर्तमान दोषी साब्यस्त होइछन्ती सेमानक ठारू भरण करा को दलर पिला माने शामिल होइछन्ती विभिन्न दलर अछन्ती सब दलर अछन्ती बीजेपी रो अछन्ती कांग्रेस रो अछन्ती बीजेडी रो अछन्ती बस आगामी पंचायत निर्वाचन पाई कि ओडिशार थिबा प्रमुख राजनीतिक दल माने कसरत आरंभ कलेनी ता भितरे वामपंथी दल गुड़िक मध्य कसरत आरंभ करछन्ती आपण सीधासलख चित्र देखुथिबे आज ओल्ड टाउन रो किछि युवक माने शामिल होइछन्ती आपण सीधासलख चित्र मो सहयोगी आपनको देखेबे समाजवादी पार्टी रे आज जॉइन करछन्ती पाखापाखि 100 रु ऊर्ध्व युवक माने जो माने कि विभिन्न दलर कार्य रही किंतु ताकू छाड़ा परे वर्तमान समाजवादी पार्टी को अंशग्रहण करने से सामिल होगापी आसछन्ती आमे सीधासलख आलोचना करबा आज्ञा आज शह शह संख्यार युवक माने आज एकत्रित होती जो युवक आसवे से परिवर्तन आसो बोली भावुଛନ୍ତି। देखु समाजवादी पार्टी सदा सर्वदा समाजवादर कथा ही कहे समाज रे वर्तमान जो भली भाव में शासन चली एक सांप्रदायिकतावाद जातीयता जातीयानुभाव ये जो विरुद्ध रे बर्तमान युवक मान भर गोटे उत्कंठा सृष्टि समस्ते परिवर्तन माने आशायी समस्ते चाहते जे गोटे नुआ परिवर्तन हो नीट्र परिवर्तन होता गोटे सरकार परिवर्तन 24 वर्षर जो इतिहास रही सरकार को तड़ीपार कले नुआ सरकार आसला परिवर्तन कौन लोक पाइले देखु बर्तमान आप देखिए पाठ्यपुस्तक शिक्षा व्यवस्था ठार आरंभ करी नीट्र पेपर लीक होगा पर्यंत अनेक जिनस घटुची जहाँकि साधारण लोक ठारू टीवी मीडिया माध्यम साधारण लोक पाखे पहुँची पाऊना वर्तमान जो छात्र युवक मैंने एकजुट होती बर्तमान समाजवादर स्वर नहीं समाजवादी पार्टी रे गोटे ऐक्यबद्धतार स्वर उत्तोलन करने आगे आस युवक मानक नहीं आगामी दिन में ये नुआ इतिहास रचापी समाजवादी पार्टी जाऊँगी तेणुक आम आलोचना करवा सर आज बहु गुड़िए युवक मैंने सामिल होती दल में कौन मतामत रहा आगामी आगामी पदक्षेप आपंकर कौन रही सभापति अच्छा सभापति सहित आलोचना पदक्षेप रहा आगामी देखो स्वाधीनतार 78 साल हेले आज सरकार जेकोसी सरकार आसू बीजेपी कांग्रेस बीजेडी ए माने युवपीढ़ी कौन व्यवस्था कले ना आज बेकार रे बुलूचंती बाध्य होई से माने विकल्प पार्टी खोजुचंती देखिले जे उत्तर प्रदेश रे अखिलेश यादव को नेतृत्व रे बहुत युव युवती योगदान करी से माने साफल्य मंडित होती सेठी विकल्प हम समाजवादी पार्टी निश्चय हम ओडिशा रे वर्तमान भी विकल्प अच्छु आम जेहेतु कांग्रेस बीजेपी बीजेडी गोटे ईमान को गोटे लोक आगे तैयारी करी किंतु समाजवादी पार्टी केवल पिछड़ा वर्ग के लिए दलित आम हूँ पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक यह को लेकरी आम राजनीति मंच को बोलूँ युवक मैंने आज सामिल होती दल को आउ मजबूत करेंगे पूरा मजबूत करेंगे स्वागत करुँ से बहुत संख्यार सारा ओडिशा रे युवक मान अनेचंती जे विकल्प किए हे आपण को आगु कहली परा उत्तर प्रदेश रे अखिलेश यादव को आखि आगे देखी वर्तमान ओडिशा रे पार्टी जिते पदार्पण करी समस्ते मिसापी मते समस्ते स्वागत कर दल गोटे भल मार्गदर्शक होची अर्थात जिते गोटे गोटे अखिलेश यादव प्रयास करते ओडिशार मंग आपण मान धरी देखो मो सभापति जहाँ कहले मुझे एकमत आपड़ जानी वर्तमान चाकरी समस्या बर्तमान
କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 79 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ଯୁବକ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ, ଜନତା ଦଳ କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ବା ବିଜେପି ଦଳ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଜଗାର କେମିତି ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହୁଛି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ବହିରେ ତ୍ରୁଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ରକ୍ଷକ ହେଇ ଭକ୍ଷକ ହେବ, ଯଦି ବାଡ଼ ହୋଇ କ୍ଷେତ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଥର ନୁହେଁ, ତିନି ଥର ସେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏ ସରକାର ତାଙ୍କର ଗେଲାପ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଚାହାନ୍ତିନି। ଏମାନେ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସରକାର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୁବ ସମାଜକୁ, ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ସେମାନେ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମାସ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣରେ ତ୍ରୁଟି ଅନେକ ରହିଛି। ତା ପାଇଁ ଖାଲି ଯେ ଗୋଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଆମ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ କରି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା ଆମର ଭୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ପଇସା ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋର ଅଫିସର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭରଣ କରାଯାଉ। କେଉଁ ଦଳର ପିଲାମାନେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦଳର ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଦେଖୁଥିଲେ କୋଟି ନା କୋଟି ଏ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ନୂଆ ସରକାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିକଳ୍ପ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁବକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାପର୍ସନ ଜୀବନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।